ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмуразия. Бародаро, имрӯз омадаем ина молбозори Қумсангир, ноҳияи Ҷайҳун, вилояти Хатлон навор кардем говҳои гусоладор, буқои калону қачобҳо барои бастан, моли майда, ғуноҷино, молои савдошудаги баррача, бузои афғонӣ, ҳатти рақами телефонашон полни навор кардагем. Бародаро, видеоро то охир пурра тамошо кунед. کسانی که در کانال ما مهمان هستند با کانال ابونه شوید. برای پیشرفت کانال یک تایی لایک. ما ویدیو را سر کردیم برادرو. ویدیو را پر تماشا کنید، لایک را فراموش نکنید. با دقت هموطنانی که در خانه‌شان زبورهای خوش و زبورهای زمانوی ماندنی دل نیت دارند، برادرو پیشنهاد میکنیم یورو زبور استحصال وطنی. برادرو زیاده از 70 نمود гул қатӣ мебурояд. Ратоша парфта метиҳад, через WhatsApp муроҷиат кунем бародаро. Кадомаш маъқул шид, заказ мекунед, залогша мепартоен. Доставкаш, установкаш ҳамаи намудаш ҳаст. Шумо фақат заказ кунем, маслиҳат кунем бародаро. Суроғаи мо вилояти Хатлон, ноҳияи Ҷиликул, Дӯстӣ, Хоҷагӣ Ишбек-Сатторов, ориентир пушти заправкаи Баҳороил бародаро. Рақамое ки дар рӯи экран мебинед, WhatsApp ҳаст, телефоншам кор мекунад. маълумоти пурра дар бораи еврозабор гирифтани бошед, якта навор кардагем дар бораи еврозабор. Силкаша дар комментария мемонем бародаро, бидороен тамошо кунед, маслиҳат кунед, заказ кунед бародаро. Бародаро, як илончаи дига дорем, канали Олами Шведо, канали як акай бародаро. Наворои бозора говои фурӯшии Карпат Швед мепартояд бародаро, метавонед ба дили пул харидорӣ кунед. Канали як акай одами бегона нест, шахсан мешиносимша бародаро. Бидроен аз номи канали мо силкаша дар комментария закрепит карда мемонем. Бидроен бародаро, ҳами канал аз номи канали Маъмуразия як дастгирӣ кунем бародаро. Бародаро, навора сар кардем аз молбозори Қумсангир, Ҷайҳун, вилояти Хатлон бародаро. Ай гусалаша буқача, гусалаш буқачаи сеимзой мега. Имзой мегам ана худи гов бародаро. Саҳаро бега 20 литр да гарантиш хати гуфтеста. нархша 30,000 мегам муомила дора. То 24,000 бозор кардааст бародаро. 24,000 сомон бозор кардааст. ҳозирашти додагӣ нест. То қад баланди шуруа қадаш чени қади одам ай бародаро. $24,000 сомон бозор кардага гусолаш буқача бародаро. ина якта гови савдошудагӣ қапидем. гови Карпат, саҳар бега 8 литр шир, гусолаш гусолаш буқача бародаро. ина гусолачаша гусолаш буқача савдо шид бародаро. гов 13,850 сомонӣ савдо шид. мана чочош чочошам кушри соза кушода 13,850 сомонӣ савдо шид бародаро. намигов қати буқачаш говам гов ёша неки сеимзой гуфтеста. сеимзой саҳар бега 8 литр шир. ина бародаро, говои майда ҳамина навор кардастем. мода гусолаш бародаро. гусолаш мода. мана чочош бародаро. шириш чанд қай ака? шириш чанд қай? шириш ака 4 литр дора, пугои вегаиш фила ҳа. якум бачаш ғуноҷина яка. чака дамира 10,700 ка? не ура. ира 8,800 сум кайсан. 8,800 ира 10,700 ишаиш чанд қашир дора? О ака 6 литр дора. Бачаш буқача. 6 литр бачаш буқача. Бачашам сионка кайда. ина бачаш бародаро буқача. 10,700 кардаста ира саҳар бега 6 литр шир дора мега. як бори дига. Бесава 10,700. 10,700 ҳозӣ кардаста бародаро. бародаро
гови гусоладор савдо шудааст. Гусолаш буқача. Гови сеюм зоид. 13000 савдо шудааст бародаро. Ина чучуш. Чучуш 13000 сомон савдо шудааст. Ина бародаро гови 10700 11 бромад. 11000 ки савдо шудааст. Ина савдо шуд бародаро. Ина гумоҷини дуюмзоид мега гусолаш буқача ози навор кардем 11000 савдо шудина. Саҳар бега 6 литр шир. бародаро гови ҷӯшҳои Карпат як шохиш як қавати шикастагӣ будааст. Якта чочиш пичалае. Гусолаш буқача бародаро. Нархша 16000 мега муомила дора буд. Мана чочош бародаро. Се ташкалома ятш майдатар яташ ма фикрам ки кор намекуна. Мана буқача. Чочош. бародаро саҳар 12 карда будааст. Надодааст. Ина ҳози бо як касига омад. Ҳамин надодагита бутемега ҳоли савдо дорам бародаро. Гусолаш буқачай. ҳози ширша мепурсем чанд қа шир дорам. бародаро 6-7 литр шир доштааст. Саҳар бека 3 чочаш. Якташ кор намекунад. бародаро гови гусоладори пароднии ёшнаи гусолашай ғуноҷин. Наи худи гов. Оча-бача 14000 мега муомила дора бародаро. 12-12,5 бозор карда истай мега. Якмзоя бародаро. 12-12,5 оча-бача бозор карда истай мега. бародаро 2 литр ширам дора иншоалло. Она чочош. Чочош кушоди созай. 3 литр иншоалло дора шир. бародаро гови гусоладори тоза моли тозай гусолаш ғуноҷина бародаро. нархша 15000 мега очо бачара. 15000 муомила дора. саҳар бега 6 литр шир бародаро. саҳар бега 6 литр шир 15000 муомила. Мана чочош бародаро. гарантӣ намега соҳибаш ба гарантиш метавонад. 12500 бозор нарх кардаги бародаро. гови шведи тоза ина шведа тамошо кунед. ира швед мегам. гусолаша гусолаша фрухтай. очаш тоқамондага ози бо саҳар бега 5-6 литр шир доштааст. мана чочош бародаро. эра бачаш буқача буд. чиста швед. чанд кадира бозор? қича тоқа 21000 қича тоқа кадаги бародаро. Anayish xati bachcha, o'zi bachcha ira. Ish xati bachcha barudaro. Mana gusolacha. O'zi gusolasham qushru kadan nishon metem. Mana cho'cho'sh. Ram mekseyim shaya. Seyim gusolash budast. O'zi shuma avval gusolasha tamosho kunam barudaro. Ish bo bug'o'za buqa raftaga. Mana. Ира буқачаша тамошо кунед. И бо буқа рафтаги будааст. Не буғоза бу. Ака Раҷабали шириш чанд хайра? 10 литр шир дора бо оли буғоза инаи буқачаша нархша 50000 мега муомила дора бардар. 50000 мега инами очабачара 43000 бозор кардааст бардар. Ҷои сумгириша 45000 мега.
Gusalash to'qqa 15000 kada istamiga 18 tada metr mega. Na goy 5000 barda. مو هفته گفتیم خیلی میکنن 15 16 Kilo barkash chand kadam? 36 36. Barodaro narxi biqoyi kalon u farbe 17000 mega 15 16 kaday 36 kilo barkash narx kaday o'zirashda dudagi neys barodaro ina yaki az kalontarin biqoyi bozor 22000 mega narxa savdo meshava 20000 kardas kilo barkash o'zirashda narx kardagi neys mega اینا باردارو با بخای کلون نرخش 30000 مگا معامله داره 23 24000 بازار کرده است مگا حاضرش نداده است تقریبا 700 کیلو 700 انیقا یا تقریبا گفتست 700 کیلو 700 کیلو وزن داره مگا کیلو برکش چند کدام اکا 38 کیلو برکش کدام نداده است خبر باردارو بخا برای باستان خیلی فرودنی خشروه 8000 مگا باردارو معامله داره 7300 7400 بزرگ کرده است بخا برای باستان باردارو بخا برای باستان 8200 معامله داره بزرگ چند کده که؟ بزرگ 72 بزرگ کرده است 7072 کرده است باردارو تماشا کنید تمام باردارو نرخی بخچه مایده همه گفتی یا بارودار گوسالا بگو میگه نه گوسالاش میگیم 5000 معامله داره زرده چند کد بزرگ 4300 ایره چی؟ سوینیم سیاه شکدگه شیرما که چی؟ مدای؟ نه بخچه ای گوسالای نره شیرما چند کد بزرگ ایره؟ 2000 2300 گفتسته 2000 بلندش بزرگ کرده است باردارو گوسالچای شیرخور نر یا باردارو بخچه را بینید چه خوشروه مولی توزه 4900 سومونی سودا شده است باردارو شکنید ایش منم دویم باره سودا شده است 4930 سومون سودا شده است یکم سوداش 4800 سودا شده بوده است باردارو нархи барои калон инода шир дар кор нест 1.5 чинда бигӣ мега 1.5 чинда мегирӣ шир дар кор нест барои калон хушхор аямаш бародаро ина барои як подписчик момудааст я акай чанди гуфти ака 850 معامله داره نرای مودا یادش نر یادش مودا پارا چند کد بزرگ کن بزرگ 750 نداره است خودت نشان بتون این ای آکا باردارو پاتیش که مودا است نه باردارو از بالای آوون یادش نر یادش مودا ایش نرایم مامور آزیا تمام کدومش نرای سفیدش نرای میشه مودا همنا سفیدش من خونه دا با داری اکا هر دوش 3000 گفتی ها هر دوش 3000 معامله داره بزرگ چی کرد بزرگ 3000 3000 کد یا
گفته استی 3000 من سیونیم ابزار سیونیم گفته است 3000 سیونیم سیونیم هر دوشای معامله داره 3000 کرده است ندوده است برادرو اگر رقم تلفن میته بسیار کس پرسیده گرده 93 93 602 36 54 نمی اکد زنگ میزنیم برادرو نر موده همین تکشای بزشای چیزش در کار باشه یفته میتیا سیگونیکا یا اوچوش سیگونیکا گوریا گیرو وش افراستا یا دو کدم آدرس کجا کن خمسانگیر نوحیه جایهون برادرو زنگ میزنید سراغ میکنه انشالله یفته میتیا برادرو نرخ برو در خمسانگیر 1200 معامله دارم نگاش نماله Bana akamızda qo'zilari. Buning 200dan kelishiladi. Ketishini ichidan bo'layapti endi. 1000dan so'rayapti hozir. 1000dan ha. 1000 so'mlik pursida istay bardaru. Bitta biz g'olamda 350 umila. Haftash chuqura seta modaka. 350 معامله داره biz g'olam. Binosh 1200 معامله داره. برادرو توی نر یک ساله بوده است قرقیزی برادرو 15000 نرخش معامله داره بازار چیکار دکا بازار چیکار داده حوزی وارده برادرو بازار نرخ کردگی نیست برادر قرقیزی های میگه بازار اوزراشتا نرخ انید نکرده است حوزی در واردگی های برادرو یک تا غنوجینی فصل سودا شده است 7000 سودا شده است یک غنوجین چرا بینیم برای مولکنی بهترین غنوجین های هر دو یک با گوشت هم سوزه برادرو 7000 خریدم میده